علی امین گنڈاپور راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف یہ ہو سکتا ہے جنرل فیض امیر، اس کو ہٹا دیا اس موقع پر کہ جو بندہ یہ سارا رول پلے کر رہا تھا، اور جب یہ ساری چیز ہونے لگی جس پہ عمران خان صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ یہ موقع نہیں ہے اس کو ہٹانے کا، لیکن بعد میں یہ سامنے آیا کہ اس کو ہٹانے کی جو وجہ تھی وہ بیسیکلی جو ایک پلان بنا ہوا تھا ان کا نواز شریف کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانی ہے، تو بیسیکلی یہ اس وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، پورے کا پورا سسٹم وہ ایک اتنے بڑے جو ہمارا چیلنج ہے دہشت گردی کا، اس کو چھوڑ کر تحریک انصاف کو ختم کرنے کے اوپر انہوں نے لگا دیا۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ڈیٹا موجود ہے، پوری قوم کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، پہلے کیا حالات تھے، پھر بھی ہم نے اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا کہ 8-9 مہینے تک دہشت گردی کنٹرول رہی اس ملک کے اندر، لیکن چونکہ سارا ہی فوکس، سارا ہی کام وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی شروع ہو گیا، تو اس پہ یہ رزلٹ نکلا کہ دہشت گردی دوبارہ پھیلنا شروع ہو گئی، ان کے ٹائم سے پھیلنا شروع ہوئی اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ہماری پالیسی کلیئر ہے، ہماری پالیسی یہ ہے کہ اعتماد میں پہلے تو اس عوام کو لیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو آپریشن ہوا، ابھی آپریشن کی بات نہیں آئی، جب تک ISPR کی پراپر سٹیٹمنٹ اس پہ نہیں آتی تو اس وقت تو میں یہ بات کرتا ہی نہیں ہوں یہاں پر کہ کوئی آپریشن ہے۔ جب ان کی پالیسی آ جائے گی، ایریا آ جائے گا، طریقہ کار آ جائے گا، کس طرح کوئی کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن آن بورڈ کرنا وہاں کی عوام کو ضروری ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ آپ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، صوبوں کو اعتماد ملنا وہاں پہ ضروری ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ کو وہاں پہ اعتماد ملنا ضروری ہے، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملنا ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے معاشی طور پر، جانی و مالی طور پر بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ آج تک ہمارے لوگوں کو وہ پیسہ نہیں ملا جو ان کو دینا چاہیے تھا، کوئی پتہ نہیں جو امریکہ سے پیسہ ملا وہ کہاں گیا، آج تک وہ لوگ دوبارہ وہاں پہ آباد نہیں ہو سکے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اس طرح کے لیے سے الاؤ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسی چیز انہوں نے کرنی ہوگی، جب پلان سامنے آئے گا تو اس کے بعد ہمارا واضح موقف ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ہی ہم بیٹھ کے کوئی بات کریں گے، لیکن فی الحال تو ابھی پالیسی آئی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات، بلاول نے پوری دنیا کا چکر لگایا، افغانستان نہیں گیا، کیوں؟ کیونکہ ان کو پرواہ نہیں تھی اس بات کی، یہ سیریس نہیں تھے اس بات کے اوپر۔ ان کو ہمارے لوگوں کی، پاکستان کے امن کی، پاکستان کے لوگوں کے جان و مال کی، اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی، پولیس کی، فوج کی بھی پرواہ نہیں ہے، سویلین کی تو ہے ہی نہیں ان کو، کہ یہ اس کے اوپر کوئی پراپر کوئی پلان بنا کے کوئی عمل درآمد کریں اس کے اوپر۔ کوئی وزٹ کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے، اور ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج بھی کوئی بات چیت نہ کر کے جو ایک نقصان ہوتا جا رہا ہے اور ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے، ہم نے مقابلہ تو کرنا ہے اس کا، لیکن مقابلہ کرنے کے لیے ایک پالیسی بہترین ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ میں نے اس دن بھی آفر کیا ان کو میٹنگ کے اندر کہ اگر افغانستان کے ساتھ آپ چاہتے ہیں، اگر آپ پالیسی بناتے ہیں بات چیت کی، تو ہم اس پہ کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم اس پہ آگے بڑھ کے آپ کا مدد کر سکتے ہیں۔ پالیسی تو کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی یہاں سے آنی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے، اور جو پہلے کچھ ہوا، کیا کسی اور نے، ڈالا کسی اور پہ، اور جس طریقے سے ایک پارٹی کے خلاف باجوہ صاحب نے اس طرح کی چینجز کر کے اپنے کوئی اور مقاصد حاصل کرنے تھے، اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کو ہوا۔ باجوہ صاحب کہاں ہیں آج؟ وہ تو چلے گئے ہیں، پاکستان آتے بھی نہیں ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ہم نے تو رہنا ہے یہاں پہ، ہم نے بھگتنا ہے یہاں پہ، اس عوام نے بھگتنا ہے یہاں پہ۔ شہادتیں کس نے دینی ہے؟ قربانیاں کس نے دینی ہے؟ معاشی مسائل جو اس سے پہلے بنے اور ابھی تک بنے ہوئے ہیں اور آگے اتنے چیلنجز ہیں، اس سے کس نے لڑنا ہے، کس نے مقابلہ کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے، اور بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان میں امن بالکل ہم چاہتے ہیں، ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ بالکل ہم چاہتے ہیں، ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں پورا پلان آئے گا تو بیٹھ کے طریقے سے اس پالیسی سے، جو پالیسی پہلے چلائی گئی اور اس پالیسی سے اچھے رزلٹ آئے، اس کی تیاری چلا جائے گا۔ تو آپ اس وقت گورنمنٹ کے اندر ہونے کے باوجود کیا مذاکرات کہیں نظر آ رہے ہیں ہوں گے؟ عمران خان کب تک باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مذاکرات کی عمران خان صاحب نے تو پہلے بھی جب وہ جیل سے باہر بھی تھے تو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی میٹنگ اس حوالے سے، اب یہ تو ویسے ہی لوگ کوئی بیٹھ جاتا ہے اور بیان دے دیتا ہے کہ جی وہاں سے اس سے ملاقات ہو گئی، اس سے ملاقات ہو گئی۔ میری ابھی تک کوئی بھی جو بھی ہوگی آفیشلی ہوگی، اور چھپ کے تو ہونی نہیں ہے، ابھی تک کوئی بھی آفیشلی میری کوئی بھی انگیجمنٹ اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے
इदारों के साथ या इस फेडरल गवर्नमेंट के साथ। हाँ, खान साहब ने उनको कहा है, अतिशई साहब को, कि पॉलिटिकल वो जो है उन्होंने करना है। अगर उन्होंने कोई बातचीत से की हो तो उनको पता होगा। मेरे हवाले से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई, जबकि हम अवेलेबल हैं, हम हाजिर हैं, हम बात करने को भी तैयार हैं। और लेकिन टर्म एंड कंडीशन जो है उसकी वो वही होंगी कि सबसे पहले इस इलेक्शन में जो मैंडेट चोरी किया गया है उस हवाले से, उसके बाद एक कमीशन 9 मई के हवाले से कि 9 मई कैसे हुआ, किसने किया, कितना किया। देखें, अगर कोई बंदा गलती करता भी है तो उसका एक आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए। ये तो नहीं कि मैंने गलती की नहीं है और आप मुझे उसमें डाल दें, और अगर मैंने गलती इतनी की है आप मेरी सजा की तयन करें। तो ये नहीं हो सकता कि जज भी मैं हूँ, मुद्दई भी मैं हूँ, गवाह भी मैं हूँ। तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए भी हम तैयार हैं, हाजिर हैं हर वक्त। बाकी हुकूमत इन कैमरा इजलास करने जा रही है इस ऑपरेशन के ऊपर। एक तो उसमें आपकी पार्टिसिपेशन क्या होगी, आपकी आर्मी चीफ और DGI से भी मुलाकातें होगी, क्या आपने ये 2 मुतालबात उनके सामने रखी? मेरी आर्मी चीफ से या DSI से कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। जो मुलाकात हुई है तो यहीं पे इस मीटिंग में ही हुई है, या इससे पहले भी किसी मीटिंग में ही हुई है, इसके अलावा कोई ऐसे नहीं हुई है। जबकि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं मिलना चाहता भी हूँ और मैं मिलना भी चाहिए इनको मेरे साथ, ताकि हम उसके अलावा भी कोई बात कर सकें। जहाँ तक आप बात करें ऑपरेशन की, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ में कि ये प्लान है क्या। जब ISPR का बाकायदा एक प्लान आ जाएगा कि कौन से एरिया में या कहाँ पे या किस तरीके से क्या करने का प्लान है, तो वो पूरा स्केच सामने आएगा, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी। बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता ये काम। पहली बात तो ये है कि आप ये हर बात पे जो ले आते हैं, मैं कोई 18-20 दिनों बाद आपकी सवाल करते हैं तो मुझे जवाब देना पड़ता है। मेरा गवर्नर से पहले तो काम नहीं है, आईनी तौर पे गवर्नर का कोई सूबे में काम ही नहीं है। वो रोजाना बैठ के कभी कहता है 9 मई का मुजरिम है, कभी क्या कहता है। वो 50 दफा मेरे पे इल्जाम लगा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ADC से बेहतर बरी हो गया हूँ उस केस में। अब हद तक इधर के लिए तैयार है कि बार बार ऊपर इस तरह बातें, इसका तो काम ही नहीं है पॉलिटिकल बातें करना। एक पॉलिटिकल वो बना हुआ अभी तक उसे जहन में बैठा हुआ है कि शायद वो क्या था, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पीपल्स पार्टी का। फिर भी मैं उसको चलो फिर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगाता रहे, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि उसी बात की जाए। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं वो बात पॉलिटिकल सिस्टम में आने के लिए आप ये देखें कि मेरा एक भरपूर तरीके से मैंडेट चोरी किया गया है। उससे पहले इलेक्शन के अंदर मेरी पार्टी का निशान ले लिया गया, मेरे लोगों को उठाया गया, मेरे लोगों को तोड़ा गया। और इसमें देखें ये कौम बेवकूफ़ नहीं है। एक ही गाड़ी में 2 खवातीन हैं, एक नारे मार रही है, एक गाड़ी चला रही है। वो पूरे पाकिस्तान में घूम रही है, चक्कर काट रही है, सजा काट रही है, नारे मारने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आओ जी क्लियर हो गई। बुराद राज के बारे में कहते हैं जी 1700 कालें हमारे रिकॉर्ड पे, इन्होंने कहा है, हमने तो नहीं कहा, मीडिया पे, आपने ही मीडिया पे चलाया कि 1700 कालें डिफरेंट लोगों को कि ये कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो फारिग हो गया। जिनकी एक काल नहीं है वो मफरूर है या जेलों में है। तो बात ये है, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, इन चीज़ों के बाद ये उम्मीद करना कि मैंडेट चोरों को हम बैठे कबूल करेंगे या उनके साथ बैठेंगे और बात करेंगे इस रवैये के साथ, तो ऐसा नहीं होगा। बैठें, पहले इस पे बात करें, फ्री एंड फेयर ट्रायल करें, फॉर्म 45 खोलें, आए और उसके बाद बात करें। मुज़ाकरात के लिए जो शर्त रखी गई है वो शर्त क्या है, जरा ये भी बताएं। किसके लिए? मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात हमारी तो वाज़ेह बात है, पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने कहा बैठने को तैयार हैं। हमारी पहली शर्त यह है कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है इसके ऊपर बात होगी, फॉर्म 45 के ऊपर बात होगी। उसके बाद इस तरीके से कोई जा नहीं छुड़ा सकता कि कमिश्नर ने कह दिया कि जी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, गलती हुई है, और मैं कहूँ ये पागल है। ऐसे जा नहीं छूटने वाली। आप देखेंगे टाइम आएगा इस तरह के, फिर सारे ही पागल सामने आना शुरू होंगे। आप थोड़ा सब्र करें। आप सारे ही पागल हैं क्या? फिर हर एक के बारे में कहोगे पागल है। और ये ऑफ द रिकॉर्ड बहुत से लोग बहुत जगहों पे कह चुके हैं, बल्कि ऑन द रिकॉर्ड भी हमारे पास भी बहुत ऐसे सबूत हैं फिर जो हम देंगे कि हाँ ये देखो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं इस बारे में कि क्यों इन्होंने किया, किससे कहने पे किया, किसने करवाया। तो ये कोई ऐसी बातें नहीं है, ये बहुत सा एक लंबी एक डिबेट है इन मुलाकात में, जो स्टेप बाय स्टेप उसमें बात होगी। और अगर वाकई मेरिट पे आते हैं, बिल्कुल हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं इंशाल्लाह। क्या ये मामला अब तय हो चुके हैं?
दूसरा स्वात में तौहीन मजहब के नाम पर एक सियाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की जग रसाई हो रही है पूरी दुनिया में। आप बीइंग CM ऑफ KP क्या ऐसे स्टेप्स लेंगे कि आइंदा इस तरह के वाक़यात? देखिए जी, पहली बात जो आपने की है वो ये है, पहला बिजली का जो मसला है वो देखें, हम एक बिजली बनाने वाला सूबा है। आइन में हमारे कुछ हकूक़ हैं कि हमें पहले बिजली दी जाए। एक तो हमें उस तरह बिजली नहीं मिल रही, दूसरी बात है जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह सिस्टम है। तीसरी बात जो है वो ये है कि एक लोड शेडिंग की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा लोड शेडिंग, और जो झूठ बोला जा रहा था कि कहते 12 घंटे थे, करते 16 थे और कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमें सिस्टम को ठीक करने टाइम चाहिए था। उससे पहले बात हुई, इन्होंने मिस कमिटमेंट की, मैंने करके दिखा दिया कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ ये चीज़ें, लेकिन मजबूर किया जाता है। अवाम का मैंडेट है, अवाम की तकलीफ है, मुझे देखनी पड़ेगी वो। साथ साथ जो है उसके बाद दोबारा बात हुई, अब बताया गया कि जी इस तरह चलेंगे, मिस कमिटमेंट नहीं होगी, सिस्टम में काम होगा, और जिन एरिया में ज़्यादा चोरी है वहाँ पे हम सोलर भी देंगे और साथ साथ चोरी का खात्मा भी करेंगे। उस पर सूबाई हुकूमत बिल्कुल सपोर्ट करेगी और करेगी। हुकूमत ये है कि सबसे ज़्यादा अगर बिजली चोरी हो रही तो KP कैसे हो रही है, पहले अपनी बिजली चोरी रोकें फिर हमसे बात करें। और सर जी बात ये है, 2200 अरब आप दे रहे हैं साल का IPP किराए की बात में, 80% उनका सिस्टम से आपको ले भी नहीं रहे, 2200 अरब। तो वो वायदे किसने किए, अभी तक चल रहे हैं, उसी सजा है। इस मुद्दे सजा और जजा है, मैंने कोई गलत काम किया, मुझे सजा दे मैं तैयार हूँ, लेकिन जो उन्होंने किया सजा ही नहीं हुई। मेरी बिजली चोरी को आप कह रहे हैं बिजली चोरी है, मैं उस पर आपके साथ ताउन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो 1510 अरब आपने देना है बिजली की मद में, मैं कह रहा हूँ कटौती कर लो उसकी, मुझे टाइम दे दो, मैं चीज़ काम करता हूँ। न वो पैसे दे रहे हो, ऊपर से जुल्म कर रहे हो, फिर झूठ बोलते हो, मुआहदा करते हो, बात करते हो, कमिटमेंट करते हो, फिर झूठ बोलते हो, पैसे नहीं चलेगा। हमने हकूक़ की जंग लड़नी है, हम पाकिस्तान के हालात को भी देख रहे हैं, पैसा नहीं है इनके पास, अभी हम दोबारा बैठे हैं। जो बातें हुई हैं हमने पहले भी 1 महीने में बावजूद कही थी, 1 अरब की रिकवरी की है 1 महीने में। हम ज़बान वाले लोग हैं, हम जब बात करते हैं उसको पूरा करते हैं। जो बदजुबानी करेगा, जो बेजुबानी करेगा और फिर ये समझेगा इस तरीके से वो हमें हक लेने से पीछे हटाएगा, तो ये इंशाल्लाह नहीं होगा। हम अपने हकूक़ लेना भी जानते हैं, कानून के दायरे में बात करना भी जानते हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लोगों की खिदमत कर रहे हैं और आगे भी आइन के मुताबिक इन्हें हमें अपना हक देना पड़ेगा। बिल्कुल जी, देखें ये पार्लियामेंट, देखिए पहले चीज़ क्लियर तो हो जाए ना, अब तक क्लैरिटी नहीं है इस बात की। जब तक ISPR में क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये किस तरह, पहले तो ये कि क्या ऑपरेशन होना है, पहले तो ये सवाल है कि क्या ऑपरेशन होना है, अच्छा होना है, कहाँ होना है, किस तरीके का होना है, किस साइज में होना है, उसका स्केच क्या होगा। पहले तो ये बात जब सामने आएगी तो तब ही हम उसके बाद कोई बात कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि उसके बाद हमारी जो बातें मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी कि इन बातों पे के बगैर ये नहीं हो सकता। बजट में इन्होंने तो आवाम के लिए कुछ भी नहीं दिया, शुक्र है हमने बहुत कुछ दिया है। हमारा अवामी बजट है, हमने टैक्स फ्री बजट दिया है, हमने आवाम के लिए रोज़गार के लिए लोगों के लिए पैसा भी रखा है, हमने हेल्थ कार्ड भी रखा है, उसके अंदर हमने पहली दफ़ा हमने तालीम कार्ड रखा है, फ्री तालीम की तरफ हम जा रहे हैं अब अपने महदूद वसाइल में। इसके अलावा सोशल वेलफेयर में हम इंशाल्लाह बहुत काम करेंगे। 1 लाख से ऊपर लोगों को इंशाल्लाह हम रोज़गार देंगे घर में बैठकर। अपने सूबे का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल में हम अपना इंशाल्लाह 30 अरब से 50 अरब अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे अपने इन्हीं वसाइल में। मजीद तो अभी काम हमने करना है, उसके रिजल्ट थोड़े बाद में आएंगे, इसी साल में हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे आपको। तो इंशाल्लाह हमारे सूबे में सिर्फ जो मसाइल हैं विफाक की वजह से हैं, हमारे उधर और कोई मसाइल नहीं है। हमें काम करना भी आता है, हमने पहले भी हुकूमतें चलाई हैं, लोगों को हमने मुतमईन किया है, इतना वोट मिला है, बल्कि वोट तो हर जगह मिला है। इधर भी चोरी हुआ है, लेकिन वो चोरी जो बचाई गई है वो हमारी परफॉर्मेंस ही थी। वही हमने कहा था कि अगर रिश्ता बढ़ाएंगे हम भी बढ़ाएंगे, 25% बढ़ाया है, हम भी 25% देंगे, लेकिन हम तो दे देंगे, लेकिन ये होगा ऐसे कि हम तो दे देंगे पैसा, वो पैसा इनकी जेब से फिर फेडरल गवर्नमेंट निकाल लेगी। ये हो रहा है। दूसरी बात, इस पैसे को बढ़ाने से मर्जर में सिर्फ पहले 35% अब 25%, जो 60% इजाफा हुआ है, मर्जर के पैसों में कोई इजाफा ये नहीं कर रहे, बल्कि हमने पैसे भी 600 अरब के जो कमिटेड से कम दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी दूंगा इंशाल्लाह। मैं अपनी कमिटेड पूरी करूंगा, पूरी करके दूंगा। इन्होंने जो बजट दिया है, यहाँ से दो वहाँ से लो, यही बजट है बस। देखिए मेरी मुलाकात बहुत से नकवी से नहीं होती, मेरी मुलाकात होती है इंटीरियर मिनिस्टर से।
اور اس میں میرے صوبے کے جو مسائل ہیں, جو حالات ہیں, جس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, اسے ملاقات کرنی پڑتی ہے. تو میں کر رہا ہوں, اور ظاہری بات ہے میں حق کی بات کروں گا, دلائل پہ بات کروں گا, تو دلائل کی باتوں کے بعد رزلٹ بھی آ رہے ہیں. پہلے ایک بات ہوئی, اس میں کوئی مسائل آئے, پھر میں نے ریئیکٹ کیا, پھر ہم بیٹھے, اب ایک اور چیز پہ ہم نے معاملہ طے کرنے کے لیے بات چیت کی ہے. انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا, پھر ہمارا آپ کے سامنے موقع بھی آ جائے گا, ہمارا آگے اس کے بعد کارروائی بھی آ جائے گی. تھینک یو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپریشن ہوگا, پہلے بتایا جائے اور ہمیں اعتماد میں لیا جائے, عوام کو اعتماد میں لیا جائے. عوام کے اعتماد کے بغیر کوئی بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے, لہٰذا عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور اس حوالے سے کلیئر کیا جائے کہ کن علاقوں میں کب تک کتنا آپریشن کیا جائے گا. مزید کہا کہ اگر یہ میرٹ پر آتے ہیں تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں. مذاکرات سے متعلق سوال کیا گیا, جس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی مذاکرات کی بات کی ہے, اور بانی پی ٹی آئی نے اس حوالے سے جب وہ جیل میں نہیں تھے اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی خاطر. تاہم ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہمارا ایجنڈا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے, اور اس کے بعد 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور تعین کیا جائے کہ یہ کیسے ہوا, کس نے کیا, اور اس سے متعلق ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. اور آپریشن کے حوالے سے ان سے سوالات ہوئے, اور ساتھ میں ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں جو لوڈ شیڈنگ ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وفاق کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا ہے.